péché dans la cabesse dans déblouillé. Dans la maille dans la cabesse dans la bouche de moi c'est na mavalio li kola penase. Madela mala ta me pesata. E bale be mo kio mo si be mo kola o. Mo kuse be mo la yo mo nene be mo keo. Ya ya bele ki ya ngaba be yango la loi de la nature oh mama. Ndio haya wafuasi wapenzi katika internet, emission yetu ni wakati wa Mungu. Wanaita hayo katika lugha ya Kifaransa l'heure du Seigneur. Na kulingana tuliita hiyo tangu na kolo. Na kwa hiyo wakati ya Mungu ni wakati enye sisi tunazungumza na nyinyi katika internet. Popote ulimwengu mlionifuata, ikiwa Australia, Amerika, Europa, ikiwa Afrika, iwe heri na baraka za Mwenyezi Mungu ziwafikie popote mlipo. Nasema tena mbarikiwe sana katika jina la Yesu Kristo. Ndio saa zingine umenifuata kwa jioni ama asubuhi ama magharibi. Tutakuwa kila wakati kukutana na nyie kwa njia ya internet ili tupate kuzungumuza iliyokuwa tu Biblia. Na kwa siku ya leo ninawasalimu katika jina la Yesu Kristo. Mimi ni mtumishi wenu Mzee Omba. Masiku iliyopita watu wengi walikuwa nilifuata Kinshasa katika television Sango Malamu. Nilikuwa nahubiri mingi Kiswahili. Na kwa hiyo nawaomba tena vile baraka za Mwenyezi Mungu ziwafikie popote mliopatikana, wenu apotre Mzee Omba. Basi ndugu mpendwa, wewe unafuata lugha ya Swahili, kwa jioni ya leo ama asubuhi ya leo ama magharibi, kwa saa unanifuata, kichwa ya maneno letu tunasema kama una ujumbe. Tu as un message. Ujumbe ni kitu fulani fulani yenye inakuja katika mtu. Ujumbe inaweza toka kwa daftari wako kwenye unaendaka kupata dawa kutunziwa. Daftari anaweza kuelezea kama wewe hawezi zaa. Ile ni ujumbe. Ujumbe yenye kunahangaisha moyo wako. Hata katika unyumba kwenye huko wewe na mume wako unafuta kuachana kwa sababu wewe hauzai. Saa zingine daftari alizungumuza na mume wako kama ni yeye hawezi zaa. Lakini wewe mama ni tayari kuzaa. Saa zingine kwenye unatumika kukazi wanakuelezea kama tangia leo unatoshwa kazini. Ndugu mpendwa, ile ujumbe inahangaisha roho yako. Sikiliza ndugu mpendwa. Ujumbe inaweza kuja kwa jamaa yako. Inaweza kuhangaisha moyo wako kwa sababu wakati ulikuwa na pesa, jamaa nzima ilikuwa nyuma yako. Jamaa nzima ilikuwa nakuita. Lakini hakuna mwenye anakuita, wakakuita kwa telefoni ni kutukana tu. Hauna tena utu mbele yao. Kabla tena wewe hata wakakuita, walikuwa wanasema unatuitia nini? Lakini leo uko na ugonjwa. Ugonjwa hii ulipata kunjia ya wewe kutafuta pesa juu ya jamaa yako. Inakusumbua sana. Sasa zingine bien-aimé, uko na ujumbe wa uchumba wako ama mume ama mke wako amezungumza na wewe kama wewe naye inakwisha. Inahangaisha moyo, inahangaisha mafikiri yako. Unatafuta meme gisi ya kujua. Gisi unanifuata kwa jioni ya leo ama asubuhi ya leo, kifo inisha kusimamia. Uko unajitayarisha gisi ya kujua. Ndugu, usijue hapana. Kwa sababu niko na ujumbe mpya kwa ajili ya maisha yako. Sasa nyingine una ujumbe wa wisie. Madeni ulikamata de gauche à droite. Unakuwa naogopa hata kwenda katika boîte yako kwenda kuchukua barua kwa sababu unakuwa naogopa unasema saa nyingine barua ya wisie. Inakuwa hata watu soneti kwa mlango yako unakuwa unatetemeka. Wisie wale wanakuja. Iko ujumbe fulani uko nacho. Magonjwa nayo
Eye daftari alikuelezea. Alikuelezea uko na sida, uko na kanser. Alikupatia meme muda wa kuishi. Hauishi sawa vile mtu wote kawaida. Unakuwa naishi par rapport na magonjwa unayo. Unakuwa naishi par rapport na shida unayo. Una shida fulani fulani. Acha nikuelezee bien aimé, kama ile shida ni juu ya utukufu wa Mungu tu. Hallelujah. Kwa sababu kuna umoja mwenye alikuja na ujumbe mwingine mpya. Ujumbe yenye ilikuya kwa gisi ya wewe na mimi kufunguliwa. Mimi na wewe kuwa watu mpya. Sikiliza ndugu mpendwa. Kwa hiyo ujumbe yenye inakuja kwa leo ni ujumbe ya wewe kujua kama hata leo unakuwa naua watu. Hata leo unakuwa ndani ya mavitrine uko unanifuata. Saa zingine Paris, saa zingine hapa Belgique, saa zingine Amerika, saa zingine Australia, saa zingine Kinshasa, saa zingine Angola, saa zingine wapi Afrika nzima unanifuata kwa saa hii. Bien aimé, ujumbe wa maisha yako unaigeuza, wewe unakuwa mtu wa kuua watu usiku, kukamata bunduki, kuanza kufanya mearme. Unakuwa mwizi. Mimi sikia kukukondania hapana. Hata Yesu wakati walimuletea yule mwanamke msharati, anasema yule mwenyewe afanya kitu fulani mpige jiwe. Yesu alisema na mimi sitakukondane, uende, mimi usifanye tena. Kwa hiyo ndugu mpendwa, ujumbe mimi nakuletea ni ujumbe mpya. Sio ujumbe enye apotre fulani alikwambia. Sio ujumbe enye profete au prophetesse fulani alikuelezea. Parce que leo watu wengi maujumbe wa profete inakuwa nahangaisha kichwa. Kumbe Yesu hakuja kutuhangaisha sasa kichwa hapana. Kila wakati Yesu alikuwa anakutana na watu, kitu ya kwanza alikuwa anasema amani iwe na nyinyi. Oh la la. Oh bien aimé. Kwa nini leo hatuna amani ndani ya makanisa? Kwa nini leo hatuna amani ndani ya mamesaje ya waprofeti? Leo tunakuwa naogopeshewa. Walozi wanafanya makanisa juu ya kutogopesha. Walozi wanafanya makanisa juu ya kuogopesha sisi watoto wa Mungu. Unakuwa na ujumbe juu ya walozi. Na ujumbe ulikuja ni ujumbe mpya, la bonne nouvelle. Ujumbe wa Yesu Kristo. Wakati Yesu alifika kama kawaida, kisi tunaita kama coutume. Parce que coutume haiko gisi tunawaza. Coutume tunazania ni kitu yenye inasone vibaya, si kwetu si binadamu. Mimi nimekula wali, hiyo coutume yangu, nakula wali. Mtu mwingine anapenda kula kwanga, ni kutime zake. Mtu mwingine anapenda kukula bugali. Mtu mwingine anapenda kula maharagi. Voilà. Ça veut dire namuna gisi watu wanaishi ndio wanaita kutume. Na kila kutime kuko vitu vibaya na vitu vizuri. Na kwa hii Yesu anakuja kutuletea habari njema. Alitukuta kwa habari mbaya. Alitukuta sisi tuko naona tabu. Me Yesu anakuja kwa ajili yako. Sikiliza ndugu mpendwa. Na kwa hiyo mama atatusomea, hatuna kitabu cha Kiswahili lakini tuna kitabu cha Kifaransa. Atasoma katika kitabu cha Luka sura ya 4 mstari wa 16 mpaka 13. Mama atatusomea kwa Kifaransa. Ufuate ile masomi, utasikia kitu gani Yesu anatafuta kusema. Ku discours yenye mimi naita discours programme. Anasema nakuja. Na anasema tena hii vitu yenye iko nasemeka kwa saa hii inaisha timilika. Haleluya. Iliisha timilika. Wewe tu amini tu. Mama tatusomea. Je lis au nom de Jésus Luc 4 à partir de verset 16.
Il s'est rendu à Nazareth, Akenda Nazareth, où il avait été élevé, kwenye aligua. et selon sa coutume, Kufatana na kutime yake. il entra dans la synagogue Anaenda kusinagoge, c'est la coutume. le jour du sabbat. Il s'éleva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. Amen. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint. Kwa sababu ananipaka upako mpya. Pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Tangaza habari njema. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Wale wenye mioyo inavunjika. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Wale wanafungwa. Et aux aveugles le recouvrement. Wenye waone. Pour renvoyer libres les opprimés. Wale wenye wanafungwa na mateso ya watu wengine. Walozi wanawafunga. Wawe libre. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula les livres, les remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, aujourd'hui cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Et tous lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce. Wakashangaa na maneno yenye ilikuwa toka ndani ya kinywa chake. Qui sortait de sa bouche. Et il disait, n'est-ce pas le fils de Joseph? Jésus leur dit, sans doute vous m'appliquerez ces proverbes, médecin, guéris-toi toi-même. Et vous me direz, faites ici, dans ta patrie, tout ce que nous avons appris, que tu as fait à Capernaum. Amen. Mais, ajoute-t-il, je vous l'ai dit en vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Je vous l'ai dit en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, et qu'il y eut une grande famine sur toute la terre. Et cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers une femme veuve à Sarepta, dans le pays de Sidon. Il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée, les prophètes, et cependant aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman le Syrien. Amen. Ndugu mpendwa, ni ujumbe kutoka kwa Bwana. Yesu kufatana na kutume yao akaenda katika sinagogi. Yesu akaanza kuzungumza, wakampatia kitabu, akaufungua, akaanza kusoma. Akasoma, anasema mimi nakuja kwa sababu napata opako mpya. Na ile opako mpya nakuja pia kufungua wale walifungwa, nakuja kufungua, kupatia watu wenye wanakosa kimya ndani ya mioyo yao, na kuachilia watu wanafungwa uhuru. Ndugu mpendwa, sijue habari gani uko nayo yenye na kufunga kwa maisha yako. Sijue ujumbe gani ya magonjwa, ya kutokuzaa, kitu gani na kufunga. Yesu anasema hii wakati enye mimi nakuja, anawapatia sawa vile example moja. Anasema wakati kulikuwa njaa, kulikuwa wajane wengi, mtumishi wa Mungu alenda tu kwa mjane wa Sarepta. Anasema wakati ya mtumishi wa Mungu kulikuwa walikuwa na ukoma, walikuwa wengi.
kulikuwa tu umoja alipona, ni Naamani. Ndio wewe unanifuata magharibi ya leo ama usubuhi kwenye unanifuata. Bieneme, ujumbe hii inakuja juu yako. Sasa zingine ulishona siku mingi tabu, shida kwa maisha yako. Uliomba Mungu, ulisha jene, ulisha prie, ulishafanya vitu yote, babitu ya kukabula kanisa. Unapokea hata mapase kwa nyumba yako, unawakulisha, unawavalisha. Ujumbe moja tu uko bloke. Hauna amani. Hauna ukafanya kitu yote haishiki kwa mikono yako. Unaanza kujiuliza, kitu gani mimi nitafanya? Niache nikwambie ndugu mpendwa unatufuata, hakuna kitu utafanya isipokuwa tu toa roho yako kwa Yesu Kristo. Yesu apate vazi. Kwa sababu vile vile wakati walimuzika ndugu Lazaro, watu wengi walikuwa kusimechea. Yule alisikia sauti ya Yesu Kristo ni Lazaro peke yake. Kwa sababu alimwendea Lazaro, ilikuwa siku ya Lazaro. Na leo ni siku yako. Kama ukaamini tu, utaona mkono wa Bwana. Ni siku yako personnel. Kwa sababu salut iko individuel. Kama ukasema, hii maladi, pasteur ache kusema, maladi tata mwasa alikufaka nayo. Oui, c'est tout à fait normal. Iko lien ya famille yenu. Bon, unaona hii magonjwa ya sein, ya magonjwa ya nani ya cancer du sein. Mama Kulutu alikufaka nayo. Uko na raison. Angalia siye kwetu. Hii prostate hii iliwaka tate yetu, ikuwa baba yangu. Oui, c'est normal. Iko lien ya famille. Mais kitu mimi nataka kukujulisha, kama wewe uko unique. Munaweza zalikwa kwa mapasa. Kitu inakuonesha kama uko unique ni vidole yako. Ukatia empreinte digitale yako, utakuta wako na empreinte enye inaachana na watu wengine. Hata na mapasa yako. Hata mkazalikwa mapasa 4, hata mkazalikwa mapasa 3, hata mkazalikwa mapasa 6. Bien aimé, siku moja hamuko namuna moja. Kila umoja iko na kitu fulani Mungu alitia ndani yake. Wewe vile vile uko na kitu Mungu alitia ndani yako, bien aimé. Mais unachoka, uko découragé. Unaanza meme, wewe ulileta watu wengi ndani ya kanisa. Ulipreshe watu wengi. Ulikuwa mwimbaji. Sijui ulikuwa kama pasteur. Sijui ulikuwa kama mama prophetesse. Mais leo uko wapi? Leo unakuwa nakaa na neno Yesu. Kwa shida unakuwa nayo. Leo unakuwa nakaa na neno la Mungu. Kwa shida unayo. Kwa sababu ulikuwa nazania kama kuomba ni fasili. Ulikuwa nazania kama ukajene 50 jours ndio solution iko. Ulijene ka 50 jours haukona kitu. Ulijene 3 jours à sec haukona kitu. Ulijene kama 25 21 jours haukona kitu. Wole zani vile vile. Mesikiliza ndugu mpendwa. Yesu anakuja ndo na ujumbe mpya kwa ajili ya maisha yako. Anapenda wewe na yeye mutembee pamoja. Ujue kama yeye alikuja juu yako. Aliacha mbingu na kushuka hapa chini ya jua juu yako, bien aimé. Kama unanifuata popote unanifuata, bien aimé, najua kama utasema nishasikia ujumbe wa hivi. Kweli ushausikia, mais haukuona kitu. Kweli uko nao na raison. Kisha unatoka kuwaza ke magonjwa uko nayo, yenye daktari alishakwambia utakufa dans 2 semaines. Uko tasa, hautazaa. Oui, c'est tout à fait normal. Médecin alisoma. Le médecin a étudié l'anatomie de l'homme. Mais Dieu n'a pas étudié l'anatomie de l'homme. Dieu a créé l'homme. Najua ile tofauti napenda kuonesha. Kama médecin, unamwita nani? Médecin soignant.
Mais pourquoi umwitake médecin guérisseur? Parce que ni Mungu anaponya. Ni Mungu anaponya. Iko na uwezo leo. Kwenye unanifuata, haupendaki tena kwenda hata kwa makanisa, uko découragé. Kwa sababu maujumbe mengine walikupatia dans 6 mois, ma sœur, kama unapatia $1000, utaona hivi, ulipatia ka $1000 yako, haukuona. Unakuwa unaona Mungu mtu wa muongo. Mimi upenda, Mungu haiko muongo. Ni sisi wa pastor ndio tuko bongo. Kwa juu ya mtu kununua kama gari yake, Mungu ananionyesha. Na kila siku nikalaka utaona. Bado kwa pesa. Na basikilia buchungu, alimutie, mkwe kama ulikia na €10, kia kana €10 na kusikilia buchungu. Wewe utenda kusikilia mtoto wa Mungu buchungu wewe. Wewe ni nani? Jua kukupatia $500 milioni. Bien, unaona kwenye sasa nyinyi mnakuwa unaona Mungu muongo, aloke Mungu haiko muongo. Yesu alikuja na message yake, anasema nakuja kuwafungula nyinyi mnafungwa. Sikusikia Yesu alisema kwa kupata deliverance yako total. D'abord deliverance mwenenda ni nini? Kufunguliwa. Yeye anakuja ndio kufungula watu. Na wakati uko naishi hapa chini ya jua, bien aimé, chaque jour utaenda kuwa délivré mpaka siku utaisha maisha yako hapa. Mais Yesu analeta ingine kitu mpya juu yako. Juu ulishachoka. Mioyo yako iko na mambo mingi sana. Inakuwa hata wanakuambia, twende kanisa. Makanisa, pasteur. Antuka wapi siwezi enda. Profeta, siwezi enda. Mais bien aimé takwambia kama wanafunzi wa Berea walikuwa nasoma Biblia. Kitu inakuwa na wakosi masiku ni kusoma Biblia. Watu hawasome tena neno la Mungu. Watu wanakuwa fanatisme. Wanakuwa na fanatisme ndani ya moyo yao. Mimi mtoto wa Mungu hawezi kuwa na fanatisme. Mtoto wa Mungu anapasha kuangalia kitabu kia Mungu. Kenye wanaandika ndani ya kitabu njo yeye atafata. Mais unafataka kitu Yesu anasema? Huko unajiona deja perdi. Haujione tena ndani ya kanisa. Kanisa kwako inakuwa sawa vile kitu kibaya. No, alors que Biblia inasema kwenye watu wawili wale watatu wanakusanya kwa jina langu niko pale. Leo sisi wa pasteur hatupende tena hata nyinyi msikizane ndani ya kanisa. No. Hapa mnakuja kila mtu mnamna yake. Bien aimé. Kila mtu kuna namna yake namna gani? Alors que Yesu alisema kama mkakuwa umoja, gisi mimi na baba yangu tuko umoja. Vala habari Yesu alituletea. Yesu alituletea habari ya upendo. Yesu hakutuletea habari ya division. Yesu hakutuletea habari ya haine. Yesu hakutuletea habari ya suspicion. Ili inakuwa ile banauta tunda za mwili. Lakini matunda ya kiroho ni upendo. Ni usamaha. Wana matunda ya kiroho. Na ndio Yesu alituletea. Kwa sababu alisema sitawaacha bure. Nitawatumia Roho Mtakatifu. Yule atakuwa na nyinyi mpaka mwisho wa dunia. Bien aimé. Kitu gani iko nasumbuza roho yako? Kitu gani iko nasumbuza maisha yako? Kitu gani iko nasumbuza maisha ya kazi yako? Yesu anasema mimi nilikuja, anaacha utukufu wake, anaacha trone yake, anakuja. Biblia anasema hii maneno niko na uelezea inatimilika leo. Watu walikuwa contre maneno alisema. No. Watu balikuwa contre sasa niwaambia sema hii maneno waliandika ni mie huyu ni hatutimilika. Gisi unakuwa uko unaangalia kunyumba kwako uko sema ama ku television yako kunani ku telefone yako uko sema bitu gani apotre iko nasema mzee iko nasema bitu gani. Bien aimé, nasema kama hii maneno Yesu ndiye alisema kama inatimilika. Na kwa hiyo ukaamini itatimilika kwa maisha yako. Utaona mkono wa Bwana.
utaona Yesu kushanje maisha yako. Yesu hakuwe kukogopesha, hapana. Kila wakati Yesu alikuja mbele ya mitume yake, alisema amani iwe na nyinyi. Leo watu hawana tena amani ndani ya makanisa. Inakuwa tu message ya kukogopesha watu. Inakuwa message tu watu habalali tena usingizi. Watoto wa Mungu habalali tena usingizi. Alors que si tuko watu wenye tunachungwa na maskari ya mbinguni. Makanisa inakuwa tu mfanye attention balozi liko hapa. Haiko message ile. Message ya kuambia watu walozi liko hapa kanisa. Sasa kama walozi, tusoki bandoki tukubiko kebisa watu. Bandoki bazana eglise. Bongo siko bandoki ba okeba ndenge nini bana na nzambe beba zao. Angalia pale kwenye shida yako bien aimé. Kwa sababu message yenyewe tunakuwa nayo ni message ya kutogopesha. Hata kusalimia mtu kanisa, nakopesa ile loboko te na hivi eta dame na ete. Bien aimé. Yesu alikuja juu ya watu wabaya. Soki obongoli motema pona batu babe ote ya bango. Parce que Bible inasema allez faites toutes les nations des disciples. Nana tawafanya disciples. Mais pas leo hii wewe kungena ogopo. Wewe kungena au yule kitu kanufanya. Uko ndani ya blocage total. Uko ndani ya sécheresse. Sasa utafanya namna gani? Utaanza tu kujiona mtu wa bure. Kitu unajiona. Bien aimé. Unakuwa najiuliza, eske kabisa nilifuata Yesu juu ya kwa Yesu mwenyewe anafanyaka ama hafanyaka? Mais je te dis que Jésus anafanyaka. Juu ndugu Jean-Baptiste mwenye alimubatiza Yesu. Ni Jean ndiye alimubatiza, alibatiza Yesu. Wakati Jean-Baptiste alifika mbele ya Yesu, Jean-Baptiste ndio aliwaambia watu wote, anasema yeye huyu mwana kondoo anaondoa zambi za watu. Mumufata. Akambatiza Yesu. Yesu akaanza ministère yake. Après baptême yake kwa Jean-Baptiste. Jean-Baptiste wakati walikuwa mfunga kumambo alifanyaka, anasema mwene munduluzie ni yeye ama ni mwingine tuko na chunga. Aloke yeye aliona miujiza, aliona kolombe kushuka kumshukia Yesu Kristo na kaidentifie, akaanza kuona Yesu. Bien aimé, leo unachoka kwenda kanisa, tu n'as jamais vu le miracle de Dieu, haonaka muujiza Mungu, unachoka leo uvani na ndaku lelo ulingi usambela sute omonano même pema kutozo pema wana pour muzuko nayo ya nani eza déjà miracle. Ile tu wewe kulamuka kukatiliza tu balabala ukataka balabala eza déjà miracle. Unaona watu ngapi walikatiza tu balabala bakawaua. Unakamata motogari yako unaenda nayo katikati ya balabala. Unaona watu ngapi walifanya accident balabala. Et Mungu anakuprotéger tu. Bien aimé. Kwa sababu watu wanasema ngai mko na kupamba makani na usai la Nzambe. Mais pema wanozana ngoza déjà les pamboli. Bien aimé, uende kwa hopito utaona kama pema eza na valeur. Utajikuta ke uko na valeur. Juu batu benye biko na pesa biko ndani ya hopito saa hii. Ukabangalia bagarde biko nje. Mais abana santé. Mais ndani ya makonte yabo des millions, des milliards. Mais ouais, juu ya kukosa tu 100 euros, unakuwa unamtukana Mungu. Unakosa kuomba kaniko naomba, nilitoa kasuse $1000 yangu, niliingia pa kubamwe. Non, bali kuiba ndio. Juu le mtu ekulongo fasema non, si tu donnes 1000, ndio Mungu atakufanyia kitu fulani. Non. Kama ukatoa ndio roho yako. Dieu a besoin de ton cœur. Ndani ya moyo yako, juu yeye akufanye wewe uwe lumière de ce monde. Voilà besoin yake kwako. Le reste, Dieu alisema, tafuteni mbele ufalme wangu. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Tout vous sera donné. Est-ce que tu tafuta royaume? Est-ce que le royaume c'est quelqu'un ndani yako? Oh bien-aimé. Leo Dieu akosa tu baua hiji, wala hiji kuko nekala.
Unakuwa na Jonas vile Mungu alikuwa abandonné. Pona osaka kama mkanda ya mboko yo. To mboko ozofana soki na États-Unis, soki na France, soki wapi. Mais yo zaki intercesseur monene. Ozaki côté ya batu. Leo unakuwa nafanya kitu gani? Haufanya hata kitu moja tena bien aimé. Unakuwa mtu unakuwa nangaika. Unakuwa nangaika par rapport na message uko nayo. Dieu alisha kwambia uko na ordre de quitter déjà. Ile ordre de quitter inakuwa na kuangaisha moyo. Hapo tena na amani ndani yako. Unakuwa natukana Mungu. Alors wewe Kinshasa, Angola, Afrique du Sud ulikuwa kama Brazzaville, ulikuwa mtu mwenye kuwa naomba nguvu sana. Leo unakuwa sa Jean Baptiste. Hauye tena ule Yesu mwenye kuwa anaonesha watu, hauye tena kuonesha watu. Bien aimé, tajua ujumbe unayo ya kuangaisha maisha yako. Kama Mungu akakuwa, jua nini sizae. Auzae. Unayo maana kuzaa. Wewe puko ukobota. Nilimwambia ndugu moja alikuwa tunazaa wanaume. Mtoto kwanza mwanaume, wa pili mwanaume, wa tatu mwanaume. Mwasi nangazo bote kabasi mibali. Akumosirika. Na tunie, ozoluka mwana mwasi pona nini? Niko atafuta mwana mwasi pona lata costume. Uko natafuta tu kuzaa mtoto mwanamke tu yavaa tu costume. Omoni ke biso za musika. Mutu azoluka kaka bota mwana mwasi pona lata costume. Oyebi nzambete. Luka mwana mwasi robi pwete na boko le malamu na bali saye na musali na nzambe to mwasi wana koma likabo na mboka yako kende. Voilà. Unajua wakati Ana alikuwa atafuta mtoto, asema Mungu kanipatia mtoto mwanaume. Voilà, akasosie Mungu ku priere yake. Mais ujumbe uko na niko tasa libale lingekufa jusi zalake. Est-ce que vous l'associez Mungu ku bunyumba yenu? Mnatafuta watoto juu ya nini? Voilà bien aimé, munakuwa na ogopa hata kuambia watu verite ke nyinyi ndio mko na problem. Mama atatusomea katika kitabu cha Matthieu chapitre 11 verset 2 à 6. Atusomea. Je lis au nom de Jésus Matthieu 11 verset 2 à 6. Jean ayant entendu parler dans sa prison des œuvres de Christ, lui fit dire par ses disciples, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Jésus leur répondit, allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscités, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Bien aimé, oui, Yesu anakuwa occasion de chute juu yako. Pourquoi? Parce que tu as semé. Uliseme 1000 euros. Uliseme nyumba yako, uliseme ba bijoux, parce que apôtre, évangéliste, alikia ukanisa yenu, ou prophétesse, prophète, ou alikia ukanisa yenu, akabambia, Dieu m'a parlé, moussemé hivi na hivi. Et tu as semé, tu as accepté. Akabambia, ça ne passera pas 6 mois. C'est plus de 6 mois. On a quoi troublé? Yesu anakuwa occasion de chute. Mais Yesu anasema non, malheur kwa mtu mwenye atakuwa occasion de chute juu yake. Juu Jean akujua, alijua sasa mimi niko ndani ya prison. Kwa nini Yesu akae kunifungua? Alikuwa zalia ile prison anaingia kule na buovyo yake, Yesu aingie kubuovyo yake. Non, bien aimé. Aweze simama katikati ya barabara wasado mtu kaetu tangai ini kanyange ye niko na sali yeko tuta ukokufa utakufa. Bien aimé, hawa musaidi yake Mungu aweze kumsaidia. Juu watu wanaona kama
Leo ukatoa kitu, utaweza kuona watu unasema no. Utoe kitu itafanya roho yako kuluma kabisa, ilume roho yako. Usimpatie. Kama unasikia mtumishi wa Mungu, apotre, pasteur, profete, nani, kama nakwambia toa kitu ya kuluma roho yako, usitoe, kwa sababu utafanya zambi. Biblia inasema tutoe kufatana na mioyo yetu, toa na furaha. Kwa sababu leo inakuwa nani, Abrahama alitoa Isaki akasikia buchungu. No, kama Abrahama angesikia buchungu ya Isaki, angemwambia bibi yake Sara, bibi yake aintervenir asende na mtoto yake. Kama Abrahama angitoa na uchungu, kama Abrahama hangeacha watumishi walenda nao, asema no, attendez-moi ici, tunaenda kimi na mtoto. C'est parce qu'Abraham alikuwa na conviction. Juma na kuita leo baba wa imani, père de la foi. Yeye ndio baba wa imani. Abraham alijua kama ata akamukata mtoto yake kichwa, kama mtoto yake iko mtu wa bilaka, mtu wa ahadi, Mungu atakamata kichwa ya mtoto yake enye yesha kata, ataiunga. Juu Isaki ni mtu wa ahadi, bien aimé. Oui, hata uko na passer des moments difficiles, comme uko mtu wa ahadi, mtu wa promesse, bien aimé, sachez très bien que Yesu kule kupasi yako ndio kwenye atakurencontrer, ndio kwenye atakuonesha uwezo yake. Bien aimé, il n'y a pas de bon médecin s'il n'y a pas de cas grave. Acha nikwambie, hakuna munganga mzuri kama ule munganga hakutani na baka grave, hataenda sana. Yesu aza munganga oyo alinga baka grave lokola ya yozo talangai, lokola ya yozo landangana tango baka wana ndi aliyaki. Ile baka ndio alikuia, ndio alisema ku discours programme yake. Bien aimé, kama kuko lumière tunawakisha taa juu kuna kwa giza, umata muliwe koti mwende pelaka. Bien aimé, kama giza inaingia kwa maisha yako, ujue Yesu atawakisha taa. Soki mulili ekotaki na bomo na yo, Yesu alinga pelisa mwinda na ika. Parce que si vasi kwenye mulili iko bakankrela bampuku bakusakana kuna. Siko hiyo na kati ya nzoto na yo bampuku bakumusakana na bakankrela. Mais oya yaki aiko pesa lumière. Na yebike na nzela peut-être ya makila ya libota na yo. Oyeritaki bampuku moko boye, oyeritaki bakankrela. Metango Yesu akokota ya okata biloko wana. Po mukolo akotaki na kati ya sinagogue, akataki kutimi wana kataki yango. Ye akataki. Parce que alobaki na ye pona kokangola. Na ye pona ko rendre libre. Na kuya Dieu ko rendre libre ba opprimé. Oh bien aimé, aweze furahi kwenyoko. Mimi ndio wewe nilipigia Yesu mikono. Kwa sababu najua kama hii huko unanifuata, kuko kitu fulani itapita kwa maisha yako. Kuko kitu fulani Mungu atatenda kwa maisha yako. Kwa sababu iko capable. Si asikia disconner kwa Yesu, il est incapable. Il est capable de tout. Voilà, message mimi nakuletea. Jean-Baptiste ndani ya prison anasema, mwende mumuulize ni yeye ama mwingine. Wewe vile unakuwa unajiuliza, est-ce que vraiment kuimba niko na mwimbia Mungu hii c'était normal? Est-ce que comme modéré niko na modéré? C'est normal. Même prédication niko nafanya hii, est-ce que c'est normal? Ou qu'on a kujiposer des questions. Il y a maintenant des questions ndani ya kichwa chako. Unachoka meme unekala kunyumba au pende kusikia tena maneno ya église. Uko na raison. Juu bongo inakuwa kwa église mingi. Bongo bezi tu. Bwizi inakuwa ya franga. Kama mtu ataka kununua motogari yake, Dieu m'a révélé. Aiku révélé nini? 1000 euros. Mwenye ana 1000 euros, Mungu hatamfanya kitu. Non. Dieu c'est symbolique. Dieu peut te demander 1 euro. Iko symbolique quoi. Haiko sasa pa kumpatie 1000 euros, Dieu kufanye moyo nguvu. Non, ikufanye moyo mchungu. Non.
Liboza ya Isaac. Non, Isaac, Abraham était dans la foi. Alijua kama ataka kata Isaac kichwa, comme Isaac était dans la promesse. Yeye ikatimilika. Kama unajua ke uko mwanamke wa promesse, kama unajua uko baba wa promesse, bien aimé, mutu alengisa ote. Mutu alengisa ote. Batu wengine bakwa katala takona kuma séminaire po so ina ke séminaire na koza kateli eloko akoseme po ba yebi déjà makase comme semence déjà kude ko biba botamu bakotelema ngana telema te. Oh bien aimé, wone na kanisa juu ya watu voilà kwenye batu abajue pourquoi nenda kanisa. Mais Abraham lorsqu'alipanda kule kumulima alijua pourquoi anapanda mulima. Est-ce que wewe sio nenda kanisa unajua pourquoi nenda kanisa? Hawe ndo kanisa juu ya apôtre, hawe ndo kanisa juu ya pasteur, hawe ndo kanisa juu ya prophète. Unaenda kukanisa juu ya kuabudu yule Mungu alikuumba wewe. Unaenda kukanisa juu ya kutukuza yule Mungu alikuumba wewe. Tu es capable ya kumwambia pasteur sasa non. Ndugu, haiko juu ya 1000 euros njoo mtengia miguni. Na yote bino maua. Bapesa basanya ba franc congolais kuna. Il y a dollar, kuzala dollar iko juu ya franc congolais. Ou du que important. Non, bien aimé. Tout ça du ici. Mais il y a un message, nous on la véhiculer ça kwa watoto wa Mungu. Non, bien aimé. Tout changer. Tout badilike. Kwa sababu huyu wakati na kwa wakati mbaya hii. Wakati utukufu wa Mungu inataka kufanya kazi ndani ya watoto wa Mungu. Mais unakuwa unaonesha kitu kingine. Inakuwa ba message nyingine. Message ya pesa tu. Pesa. Non, bien aimé. Non. Yesu anamwambia sasa mwende mumwambie Jean. Wipofu anaona. Bakakatani banatembea. Mwende mwambie wenyewe wanakufa biko nafufuka. Sikia réponse ya Jésus. Réponse ya Jésus alimutumia ujumbe, alimutumia message yenye alikia kufanya. Kazi yenye alikia kufanya. Bien aimé. Kazi Yesu alikia kufanya haiko ya kuogopesha watu. No. Usimusalimie mtu fulani, iko mulozi. Koli elo kwa mtu bote. No, Yesu apesi biso makokia kunyata nyoka nange. Bongo bolobaka o ile nyoka nange, ngobanga abando kipona ni. Taka sangoza na ngona bongo na yo. Taka sangoza na bongo na yo, uko mtu akubanga banga. Balozi banafanya makanisa juu ya kukogopesha wewe. Juu waanze kuogopa mulozi. Ili qu'au monde des ténèbres, ils ont compris que par la foi, tu peux briser ta vie et entrer dans la gloire. Par la foi. Unazania kama Abraham angepata mtoto wake kule, c'est par la foi. Haiko buchungu ndio kwa sikia non, alijua nani alimuita. Bien aimé, tout ce que unaweza fanya, ujue nani alikuita wewe. Nani alikuita, alikuumba wewe. Hapana leo watu wanakuwa kulongofia, unakuwa na nguo kwa mitambo ya ba prophet, ya ba pasteur, ya ba apôtre, kubongo ya bwizi. Bwizi tu. Non, bien aimé. Vous n'avez pas kujua. Kama mtu anaika bata. Oh, Dieu m'a révélé. 10 personnes, biko anapatia, biko atoa 10 000. Mukatoka tu 14 personnes. Oh, bonyaka, mukuye tu. Les gens pour la bénédiction. Non, ulisema. On a dit non, pasteur. Toi, tu as dit 10 personnes. Inaisha. Kama Afrika dit, oui, vous dites. Mais kama on a 11e personne. Il n'a pas déjà mensonge. Ce n'est plus Dieu. Hein? Allez, on a dit qu'on a chouk. Bon, on a chouk à 500. 500. Allez, bateau à 500 va attendre. Bon, on a chouk. Mon na kakola lobiko. Allez, 100. On a chouk à 100. Bon, na yokele bino mawa. Yokele là-bas dans Zambé bao. Yokubina. Pour appeler sur $10. Mais Yesu wakati alikuta na ule mwanamke ule mjane, il avait seulement 5. Yenda pese bile. Mais lelo enakuwa soki moto apesi ata $10 na ye, okosambela ye na munoko asikate.
Mais c'est que maman moko a une enveloppe, elle a une enveloppe moi kabambi, il y a 2000 €, 3 millions kasi ya kabakara. Yekere bakala ya. Mais mutu mwana kupataka hata 10 €, soko yoki hata na telefone ulinga hata kuyamba ite. Oyamba ite. Maman benga après. Toi nini? Oh yepe, awa kopesa ngaka 10 €. Okopesa même te akoyoka ite. Mais ba maman ba enveloppe ya minene. Yoke belé ate ozopesa. Pour y aller après, papa n'a pas de yo. Voilà bien aimé pour y tout rapporter à ça. N'enjo mana wewe mama, wewe papa, ujumbe nyuko nayo, ulizania kama ili kunafanya jobu Mungu. Non, Mungu a besoin ya roho yako. Il a besoin de ton cœur. Il a besoin de changement de ton cœur. Mungu anapenda utoke kusharatu kunafanya. Kindumbo zo sala wana ndiza mbaza na poso tika. Eza ba di mete wa dozo pesa bazo yebisa yo okotika malembe garde nord to garde midi so ki garde wapi yakaka ka na église oko te pasteur wana ngiote makamba kotika malembe kuna ezate parce que kuna tu t'exposes à la mort. Oatoza bandi ozoboma batu te okotika malembe non wana za makamba kotika malembe te. Po Yesu aye kuna kukambola yo anakuja kukufungua wewe. Angalia meme badisiple Emmaüs banatoka kunjia ya Mungu banaanza kwenda. Me ilikuwa siku ya 3 ya kufufuka ya mwana mtu. Me hawakujua kama Yesu anafufuka. Jua nini? Balikuwa na Yesu pamoja. Me kwa tulizani kama anakuja kutufungua. Tulizani kama na kanisa yetu ina pesi 1000 € wana na okanga mali. Est-ce que na kanga mi? Na kanisa ki? Yo kanisa ki? Est-ce que yo yamba Yesu? Bien aimé. Est-ce que na Yesu ndani yako? Tutasoma, mama tatusomea pale. Luka 24:13. Shuki. Utasikia ba disciple Emmaüs. Bango ba kanisa ki. Ndenge yo bozo kanisa. Uko nazania. Unaenda kanisa tu akuzania. N'allez pas pour. Oh, je cru que non. Oh, nilizania kama sasa natoa nyumba yangu ndio nabarikiwa. Non. Bien aimé. Usifanye kitu juu ya pasteur. Usifanye kitu juu ya apôtre. Usifanye kitu juu ya kama ni ya evangeliste. Dieu tutafanya. Fanya hayo ndani ya conviction yako. Usikie conviction mais aussi regretter. Parce que très souvent qui te dit Mungu akukulomba uta regretter. Je me rappelle à Kinshasa baba moja niambia asema alikuwa kanisa fulani mtumishi wa Mungu akabambia asema no, Mungu asema mulete $5,000. Mungu anataka kufanyia miujiza. Yeye alikuwa na société yake. Ile $5,000 ilikuwa juste pour payer watu ya kazi. Anamwambia kisa no, neno kama te franc kunyuma. Bila akasema sawa umestingia Mungu ndio asema. Akakimbia tu kama alors pale pasteur anachunga. Bokende bozo ngao na zao. Po ba ebike soki okei oko réfléchir. Soki atiki 2 jours 3 jours Saint-Esprit soit pour le belayo. Yango bazela kado kende tozali awa zonga. Bien bébé, ule nduka kaenda kutia mikono ku 5,000 yake alakia loko kia kupatia kanisa. Mpaka hivi société kafungu. Mpaka hivi hana tena amani. Voilà bien aimé, ça veut dire que Dieu n'était pas dans ces histoires-là. Mais leo wanakuwa mwana Mungu muongo. Non, Mungu haiko muongo. Oh, nilikuwa nazania. Qu'est-ce ulikuwa nazania? Non. Son maman. Nous lisons Luc 24, verset 13 au nom de Jésus. Amen. Et voici ces mêmes jours, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux.
Mais leurs yeux étaient empêchés de les reconnaître. Comment? Il leur dit, de quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout triste. L'un d'eux nommé Cléopas lui répondit, es-tu le seul? Qui séjournant à Jérusalem ne sachait pas ce qui est arrivé ces jours-ci. Quoi leur dit-il? Et ils lui répondirent, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, l'homme de feu, qui était un prophète puissant, l'homme de feu, en œuvre et en parole, l'homme de puissance, devant Dieu et devant tous les peuples. Chrétien, pasteur. Chrétien, victime, il y a l'homme de feu, l'amour. L'homme très puissant. Mais l'homme puissant, oh. Verset 20. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour les faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que tout le coup à Nazania, on espérait que ce serait lui qui délivrerait Israël. Alléluia. Mais avec tout cela, voici le troisième jour. Voici le troisième jour. Voici le troisième jour. Il est quoi si que vous à Jésus-Christ? Que ces choses se sont passées. Amen. Alléluia. Bien aimé, toi tu as fait quoi, Mamina Way? Kwa sababu unakuwa sawa disciple. Bana témoigner bien grandeur à Jésus. Mais puis qu'on a éloigné de Jésus. Banaenda mbali na Yesu. Alors que bon peke banasema troisième jour. Alors que Jésus alimwambia troisième jour niko nafufuka. Comment va kuchunga troisième jour? Bega ta quatrième jour. Bien aimé. Ça veut dire qu'on lui a abandonné Jésus. Troisième jour. Ulingoya, uimbe, ucheze, kisha ukatoka troisième jour, nyuma yako bitu ngine nashuka. Mais non, bien aimé, kitu mimi natafuta kulomba. Uko unanifuata Australie, uko unanifuata Amerika, uko unanifuata Europe, uko unanifuata Afrika. Kitu napenda kuomba saa hii, ujichungue. Ujumbe gani unayo? Est-ce qu'il y a daftari? Daktari alikwambia kitu gani? Mimi nakwambia leo, kama Yesu anakukwambia ile daktari alikwambia ni vile, oui. Du docteur alisoma. Il a étudié. Docteur balimwambia kama unaona trompe nafanya hivi, ça veut dire stérilité. Kama unaona hakuna ovaire, stérilité. Mimi niko na témoignage mingi ya ba docteur balibambia batu hivi kisha kwa bitu vingine. Bien aimé, Lazare, badada yake, balimwambia Yesu, ça fait 4e jour leo, alishaoza. Oui, kubumutu alikoshaoza, mais Yesu aoje chaque kitu. Il est le maître de temps et le maître des circonstances. Peut-être quoi wewe ushona retard kubitu yote. Jinanga na robota Yesu. Jinanga. Maintenant, nilikuwa na mama moya ukanisa Kinshasa, 17 ans de mariage. 17 ans. Je peux vous donner même ses coordonnées. Je peux vous dire même aller dans l'église de Kinshasa, où t'as tous les mamans. 17 ans de mariage. Mais là, il va tomber. Docteur Adissema, il ne peut pas mettre au monde. Il y a beaucoup de choses que Dieu fait. Et c'est impossible
Mais tout est possible à celui qui croit. Est-ce que tu crois à la parole de Dieu? Est-ce que la parole de Dieu croit que ça s'appelle les semences? Bien-aimé, je vais compris avec toi. Mais si la solution Dieu a maneno yako, mais il y a quelqu'un qui a la solution, c'est Jésus-Christ. Moi, je vais t'accompagner. Je vais t'amener seulement dans le chemin de la délivrance. Mais la délivrance, c'est toi. Oui, il est Dieu. Parce que, pas tout le monde m'a tout prophète, aïe, Bissayo, ce qu'on bimaki, on est koïba. Mais yo, il est koïba. Vous avez un prophète, aïe, Bissayo, koïba. Mais yo, osa prophète, il y a vie na yo. Osa prophétesse, il y a vie na yo. Bien, mais voilà maintenant, Jésus est venu pour prendre place ya pasi na yo. Kwenye wewe kunaona shida, Yesu iko tayari kukuletea pole. Kwa sababu wakati yote Yesu alikuwa anakutana na watumishi, alikuwa anambia kimya hiyo na nyinyi pamoja. Mais leo unakosa kimya kwa ajili ya nini? Peut-être tunaambia non pasteur, apôtre, mimi nishangaika mingi. J'en ai assez avec le pasteur. Oui. Mais est-ce que tu en as assez avec Jésus? Parce que Yesu Kristo yeye iko pale leo jana abadilika akasema ke bongo. Yesu asema ke bongo. Mais wewe unaweza vala bongo unasema. Mais kumbe yake Yesu ndio anasema unavala tu bongo yako juu uko na besoin ya kitu fulani. Mais bien aimé, celui qui sonde le cœur et le rein, c'est Jésus. Iko na kuona kitu kanoko no lazima. Iko naona kitu kanoko unatafuta. Mais anapenda sasa kutimiza ile ahadi alifanya juu yako. Juu anasema ku Yeremia, anasema nilifanya ahadi ya baraka hapana ya malediction. Juu wakati alipanda msalabani, watu wote walikuwa na watundika kumsalaba. Msalaba ilikuwa malediction. Mais quand Jésus est monté, a changé malédiction de bénédiction. Jésus a monté sasa ni kubaka yako. Changement d'akwa. Ata wakwa na loba. Ukaloba, unapasha upana. Ba Pierre, balifanya busiku muzima. Ils n'ont pas eu de poisson. Mais wakati Jésus alipanda kumutumbu yao, bakapata samaki. Il est capable de changer ta vie. Watu wanakuita jina kana. Uko na message kana. Ngana kuna moni nakobala sute. Nakobala sute. Ngana moni nakobala sute. Ngana moni nakobala sute. D'ailleurs, message il dit qu'on a parti après. Il t'a parlé du à Jéricho. Comment on va tout bloquer? C'est ce que je vais expliquer. Comment nous vivons le blocage? Et dans quelle dimension blocage est là? Et comment blocage est là? Bien aimé, Zana Bisson en ligne, au Kolanda, message wana, eko kandola yo, eko pesa yo, pour ça, il y a que téléma, peko bandako koumi sans zambe, buntu na moy. Parce que Léo, ou lisha chouka ndani ya prière. Léo, na ba message chapoke a mingi. Ou c'est quoi ça vers Ishaya? On a déjà vers, quand on a déjà na mai, soko tieka na mai ko sopa. Nega tozo la nanga, uza nasina yoka. Nasina yoka message wana. Mais non, message oyo, oso yoka. Mais est-ce que yoso tika place message ça na kati ya vina yo? Parce que oza ndoki. Mais ok ko seme, kindoki na yo wana, sema sina wale lo sanjambe. Yo sani, ayebi motema na yo. Yo za muyibi, ok ko seme, o seme ni. Yo za ndumba. Nazo finga hote. Mais nazo yibisa yo. C'est marche yo de à l'église. Yannim. D'abord yo motema na yo, changez d'abord. Change. Prenez-la avec Jésus. Parce qu'il dit tafuta mbele ufalme wangu yote yitakuja. Bien aimé, mtoto wa Mungu aogopake, toka kuogopa. Juu walozi wengi wanafanya makanisa juu ya kutogopesha. Unakuwa unaogopa mlozi, uliye mlozi ndio akogope wewe. Unakuwa unaogopa madémon, uliye madémon ndio akogope wewe. Quel message que tu as dans ta tête? Et dit unakuwa unaogopa. Alors que Yesu anasema msiogope, mimi niko na nyinyi mpaka mwisho wa ulimwengu. Gloire à l'Éternel. Tutaenda kuomba. Tutaenda mimi na wewe. Waanze kusema après mimi.
Uanze kutubu après mimi. Ambia Mungu, Baba, sema Baba, nimekuja kwako. Na wewe vile rudilia hivi. Nasikia sauti yako kufuatana na neno lako. Baba, nimelalamika sawa vile Bartimayo alilalamika. Unisamehe. Nakuja chini ya miguu yako. Leo ni siku yangu. Natoka kwa vitu vibaya. Nitakufuata sasa wewe Baba, kwa sababu sikuwa nakujua. Unisamehe. Amen. Sasa utatia mikono juu. Kama unapenda kupika magoti unapika, ni wewe tu. Menapenda jo roho yako ndio pike magoti mbele ya Mungu. Bien aimé, pour mon tumusu akoko fukama, mais motema neza boso nzambete. Mais ko fukama ya solo, ezana kata motema na yo. Parce que celui motema na yo, e fukami ni boso nzambe. Eza bien. Ndi ya momo na MC, fukami sa motema na yo ni boso nzambe. Ili tuombe. Tuombe. Baba mtakatifu, 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 mwenye mamlaka na uwezo wote. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, nimekuletea majamaa hii. Bige balipata habari kutoka kwa daktari. Balipata habari kutoka kama kwa maisha yao kwa hivi tunatumika. Walipata habari kwa nyumba yao. Baba, maisha yao iko natingizika sasa. Wengine wanatafuta kujauu. Wengine wanataka kuvunja nyumba juu ya kutokuzaa. Katika jina la Yesu Kristo, wewe pepo ya utasa, acha jamaa ikimya. Wewe blokaji, toka katika maisha ya udani, toka katika maisha ya ukaka. Katika jina la Yesu Kristo Nazareti, magonjwa una jina, mewaliinua jina la Yesu Kristo juu ya majina yote. Katika jina la Yesu Kristo, toka wewe magonjwa, toka wewe magonjwa. Nimekuonesha vidonda damu Yesu Kristo. Ondoka ndani ya maisha yao. Ondoka ndani ya maisha yao. Katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Asante Baba. Wewe kunyosha mkono wako. Najua kuomba ni mimi, lakini kutenda ni wewe. Najua ulishatenda Baba. Ulishatenda kwa kufungua watoto wako. Oh Baba, naomba kimya yako kuwa juu yao. Iingie ndani ya mioyo yao. Baba, wakapomaliza hii priere, wasikie kimya ndani ya mioyo yao. Wengine walikwisha acha njia yako, wasimame ili waingie ndani ya shamba yako Baba. Asante mfalme wa wafalme. Asante Baba kwa kukutana na watoto wako. Nimeomba hivi nikiamini kama kuomba ni kwangu, kasi kutenda ni wewe Baba. Najua Baba unanisikia kila wakati. Usitende juu ya utukufu wangu, hapana, meutende juu ya jina la Yesu Kristo. Ule mwenyewe aliitika kufa juu ya msalaba na kutukomboa kuzambi. Asante Baba. Wewe shetani, sikiliza. Katika jina la Yesu Kristo, nimekukujia sasa. Ondosha mizigo yako ndani ya mwili wa dada. Ondosha magonjwa yako ndani ya dada. Katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Baba, naomba sasa mkono wako nyosha na kugusa kokote kuna magonjwa. Wale wenyewe wazae sasa. Leta sasa operation special. Kujia matrompe, kujia overe. Baba, mkono wako kunyoka na iwaguse sasa. Wale wanaokuwa na sida, Baba, najua sida iko jina, lakini jina lako uliondoa, uliinua juu ya majina yote. Baba, wengine kuna madiabete, lakini uliinua jina la Yesu Kristo juu ya diabete. Baba, wengine kuna kanser, Baba, uliinua jina la Yesu Kristo juu ya makanser yote. Ndakayo katika jina la Yesu Kristo, nenda kuondoa magonjwa yote ndani ya mwili ya watoto wa Mungu. Katika jina la Yesu Kristo, nenda panapokauka. Katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Baba, naomba damu ulimwanga Golgotha imwangike sasa na kuwafunika watoto wako. Nimeomba hivi katika imani. Najua kama ulishatenda Baba. Kwa sababu ulisema kama unaomba muamini kama ulishaona na mtaona kutendeka. Ndio Baba, nimeona kama ulishatendeka katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. We ndugu, pigia Yesu mikono na kila wakati utapita ku internet utakuwa unafuata maenseignement yetu ama ma prédication.
na tutakuwa na TV direct, na tutakuwa nafanya la prière ya usiku kila wakati avant ulale, tutakuwa na prière, tutakuwa nafanya ku TV direct chaque jour à partir de 3h, tutakuwa na ile prière ya 10 minuit chaque jour, Dieu avant ulale tuombe pamoja. Donc itakuwa prions ensemble. Mungu awabariki na utukufu wa Bwana iwe nanyi pamoja. Usikose kutuita kama mkono wa Mungu ubie ile neno la Mungu inakugusa, utuite. Makontakte yetu iko pale ndani ya internet. Mungu awabariki.